ये न्यूयॉर्क शहर की 10 मंजिला इमारत में वाक़या एक कुशादा फ्लैट है, जिसकी लिविंग रूम की खिड़की के पास रखे काउच पर वो अकेली बैठी रात के अंधेरे में टिमटिमाती रोशनियों को देख रही थी। आज रात से पहले उसे इस कदादम खिड़की से देखना बहुत अच्छा लगता था। आज भी वो टिकटिकी बांधे खिड़की के उस पार देख रही थी, लेकिन आज उसकी नज़र अपने अंदर की जलती बुझती रोशनियों पर थी। वो उदास थी, दुखी थी, संजीदा और सोचों में गुम थी, उन सोचों में जो यकदम ही उस पर हमलावर हुई थी। उसे नत-नए ख्याल आ रहे थे, वो कुछ खौफजदा थी। उसे शकू को शुबहात ने भी आन घेरा था। वो गुजरे हुए कल से मुख्तलिफ आज एक नई हूर थी, ऐसी हूर जिसका सुकून यकदम से ही कोई उड़ा ले गया। ऐसा कोई जो उसे पसंद नहीं, कोई ऐसा जिसे वो भूल बैठी है, भूल जाना चाहती है, भुला देना चाहती है। अगर वो उसके दिल में या अंदर कहीं है भी तो। चंद घंटे कबल वो ड्रेस उसने बहुत शौक से पहना था, वो उसे काबिले नफरत लग रहा था। बालों को उसने अपने हाथों से बेतरतीब कर दिया था। गुस्से और बेकरारी से घर में गहरा सन्नाटा है, इसलिए भी क्योंकि घर के 2 अफराद में से एक अपने बेडरूम में सो चुका है और एक काउच पर पामाल सा बैठा है। चंद घंटे कबल वो खुश और पुरजोश थी। उसने विक्टोरियस किम फैशन लाइन का वो टॉप पहना था जो उसकी वार्डरोब में अपनी तर्ज और दिलकशी में अनोखा और यकता था। टॉप ऑफ वाइट कलर का था, जिस पर हम रंग ही स्टोन्स का सितारों जैसा छिड़काव था। ये एक बेहतरीन मगरबी ड्रेस था, जिसे उसके भाई ने खास बरतानिया से लेकर उसे गिफ्ट किया था। वो इस ड्रेस में खुद को बार बार आईने में देख रही थी और खुद को खुद ही सराह रही थी। मेकअप के नाम पर उसने सिर्फ हल्के गुलाबी रंग का लिप ग्लॉस लगाया था और उसके लिए ये भी बहुत था। वो सोते से उठकर भी कहीं चली जाती तो भी महफिल लूट लेती, तो भी सब नजरें उसी पर वारी जाती। अब तो वो फिर दिल लगाकर तैयार हो रही थी। कैसी लग रहे हो मैं? उसने अपने पीछे उसे खड़े देखकर वो पलटकर उससे पूछने लगी, ऐन उसके करीब होकर। वो मबहूत उसे देखता ही रहा। फिर वो अंदाज से आंखें झपकाकर बार्बी डॉल की तरह टॉप का कोना पकड़कर जरा ऐसा घूमी और फिर हंसने लगी। अब बताओ। उसने नहीं बताया और उसके बाल रोलर से आज़ाद करने लगा। उसका मुंह बन गया, होंठ उसने जानबूझकर मजीद लटका लिए। तुम जानती हो कि तुम कैसी लग रही हो। पहले वो मुस्कुराया, फिर कह ही दिया। तुम मेरी तारीफ नहीं कर सकते? तुम्हें तारीफ की जरूरत ही नहीं है। ऐसे खत्म करने वाले अंदाज से तो कोई बात ही शुरू नहीं की जा सकती। तुम पर सब तारीफें खत्म हैं। वो मुस्कुराया, वो भी मुस्कुरा दी। ऐसे ठीक है, हर बार ऐसे ही। यानी औरत वो मूरत है जो तारीफ से जाग उठती है? नहीं, औरत वो मूरत है जो मोहब्बत से जिंदा हो जाती है। जिंदगी की हर बहार उसमें उतरकर खिल उठती है। वो बहारें फिर अमर हो जाती हैं। ये फलसफा है या शायरी? उसने सर खुजाया। ये मोहब्बत है, तुमसे मेरी, मुझ में तुम्हारी। वो खामोश हो गया, उसे भी खामोश ही होना पड़ा। वो उसके साथ उसके दोस्त की हाउस वार्मिंग पार्टी में जा रही थी। न्यूयॉर्क सिटी में ये उसकी पहली बाकायदा आउटिंग थी, शॉपिंग और चंद बार के डिनर्स के अलावा। 2-2.5 महीने एक फ्लैट में बेकार बंद पड़े रहने के बाद उसे पार्टी में जाना अच्छा लग रहा था। वो पहली बार कपल की सूरत में उसके दोस्तों और दूसरे लोगों से मुतारिफ होने जा रही थी। उसे ये सोचकर ही बहुत अच्छा लगता था कि वो उसका हाथ पकड़े दूसरों को ये बताए कि ये है मेरी वाइफ। मजीद अगर वो ये कह दे, माय स्वीट हार्ट, तो कमाल ही हो जाए और लोग इन दोनों को देखते ही रश करने लगें। इन दोनों पर किया या नहीं, मगर उसके हुस्न पर जरूर किया। उसे देखकर सब दंग रह गए। पार्टी में उसकी सोच से ज्यादा लोग थे। ये काम सी हाउस वार्मिंग पार्टी नहीं थी। पार्टी के लिए खासा एहतमाम किया गया था। म्यूजिक बैंड अपने फन का मुजाहरा कर रहा था। बहुत जबरदस्त पार्टी है। वो खुश हुई। बहुत भीड़ है। वो नाराज नजर आने लगा। तुम्हारे ही दोस्त हैं सब, इन्हें भीड़ कह रहे हो? उसका मुंह बन गया। फिर सिर्फ आधे घंटे बाद वो उसे अपने साथ कार में लिए बैठा था। बहुत खुश हो? सवाल तो ठीक था, पर अंदाज। हाँ, वो मुस्कुराई। उसके अंदाज पर गौर नहीं किया। बहुत तारीफ की जा रही थी तुम्हारी। इसलिए भी वो खिलखिलाई। और मर्दों ने की है इसलिए भी? उसका लहजा बदला, उसकी खिलखिलाहट थमी। उसकी तरफ उलझ कर देखा। क्या वो मजाक कर रहा था? वो उसकी तरफ देखती ही रही, लेकिन वो मजाक के अंदाज नहीं थे। मतलब? उसकी समझ में नहीं आया क्या पूछे। मतलब साफ है, औरतें वैसे भी तब्दीली पसंद करती हैं। मैंने किस तब्दीली को पसंद किया? खुद को देखो और सोचो। वो सब तुम्हारी तारीफ कर रहे थे और तुम खुश हो रही थी, उठला रही थी। तो क्या मैं मुस्कुराती ना? मुस्कुराना बुरा है? नहीं, मुस्कुराना बुरा नहीं है, खासकर खुद को नुमाया करने के लिए। मैंने कब खुद को नुमाया किया? वो सब तुम्हारे ही दोस्त थे। ऐसी बातें मेरे लिए क्यों? वो सब मर्द थे। मुझे नहीं मालूम कि वो कौन थे। वो जो भी थे, मैं उनसे तुम्हारे ताल्लुक से मिल रही थी। तुम भी मेरे साथ ही थे। तुम खुद मिलवा रहे थे सबसे। अगर एतराज़ था तो मत मिलवाते। ऐसी इतनी बातें, वो भी मेरे लिए। उसने बेमुश्किल अपना रोना रोका। वो तुमसे ताल्लुकात बना रहे थे और तुम? ताल्लुकात? और मैं क्या? उसकी आवाज़ ऊंची हो गई।
اور میں کیا؟ وہ چلائی۔ وہ ایسے خاموش ہوا جیسے جواب تو اس کے پاس ہزار ہیں مگر وہ انہیں بیان کرنا نہیں چاہتا۔ مجھے کسی سے تعلقات بنانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا تعلق کافی ہے میرے لیے۔ ایک ہی تعلق تو کافی نہیں ہوتا نا، تم سب کے لیے۔ اس نے جانے کیوں یہی طنز کیا اس پر۔ مجھے کس سب میں شامل کر رہے ہو؟ اسے جھٹکا لگا۔ وہی جو تم ہو۔ کیا ہوں میں؟ بیوی ہوں تمہاری، اور کیا ہوں؟ اب تو وہ ہر صورت معلوم کرنا چاہتی تھی کہ ان اتنی ساری باتوں کا مطلب کیا ہے۔ تو بیوی بن کر ہی رہو نا۔ وہ ان اندازوں کا حامل نہیں تھا۔ آج ہی آج ابھی کے ابھی اس نے اتنے انداز سیکھ لیے تھے۔ بیوی ہی تو بنی ہوں، ورنہ تم بتا دو کیسے بنتے ہیں۔ وہ اس ساری صورتحال کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ خود کو ذرا تسلی دینے کے لیے اس نے یہی سوچ لیا کہ شاید وہ آج پریشان ہے، اور اس پریشان کو مزید پریشان نہ کرنے کے لیے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ گھر کی طرف جانے والی سڑک کو پہچان کر اس نے پوچھا۔ گھر؟ اس کی آواز اس کے موڈ سے بھی زیادہ خراب تھی۔ تم نے کہا تھا ہم ڈنر کے لیے جا رہے ہیں۔ ڈنر تم گھر کرنا۔ تم اس لیے مجھے وہاں سے اتنی جلدی میں لے کر نکلے؟ وہاں سے نکلنے کا غم ابھی تک ہے؟ وہاں سے جلدی آنے کا نہیں، تمہارے جھوٹ بولنے کا۔ یہ اچانک سے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسی باتیں کر رہے ہو آج؟ وہ خاموش ہو گیا، جیسے اس کی ٹھوس دلیل پر قائل ہو گیا ہو۔ سوچنے لگا کہ کیا ہوا اسے۔ اچانک سے کچھ نہیں ہوتا، ہر چیز کی وجہ ہوتی ہے۔ کہیں نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اس کا انجام شاید اچانک سامنے آتا ہے۔ یہ سب اس نے اسے نہیں کہا تھا، اس نے خود سے یا کسی اور سے ہی یہ کلام کیا تھا۔ اس کے پہلو میں بیٹھی حور پر بہت سے رنگ آ کر گزرے اس بڑبڑاہٹ پر۔ وہ ایک نارمل انسان تھا، اچانک سے اسے شبہ ہوا کہ وہ اب نارمل بھی ہو سکتا ہے، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ گھر کا قفل کھول کر اس نے اسے اندر چھوڑا اور خود واپس پلٹا۔ کہاں جا رہے ہو؟ واپس پارٹی میں۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم آرام کرو، کہہ کر وہ چلا گیا۔ اس نے روک کر اس کے چہرے پر چھائے افسوس اور ملال کو بھی نہیں دیکھا۔ اس نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ جو اتنی خوبصورت لگ رہی تھی اب کیوں اتنی بدصورت نظر آنے لگی ہے۔ بدصورتی کی ابتدا اس نے اپنا نیکلس اتار کر کی۔ اس نے اسے نوچ کر اتارا اور دیوار پر دے مارا، پھر جھٹکے سے اپنے جوتے اتار پھینکے۔ دائیں کلائی میں پہنا بریسلٹ، دونوں کانوں میں پہنے ٹاپس، غصے سے بالوں میں اتنی بار ہاتھ چلائے کہ وہ الجھ کر خزاں رسیدہ سے نظر آنے لگے۔ اسے غم زیادہ تھا یا غصہ، وہ اندازہ ہی نہیں لگا سکی، پر وہ بہت بری طرح سے سہم گئی۔ کچھ دیر پہلے وہ ایک ایسے شخص سے ملی تھی جسے وہ جانتی ہی نہیں تھی۔ یہ اس شخص سے اچانک ملاقات تھی، جیسے چلتے چلتے کسی غلیظ سی چیز سے الجھ کر گرنا۔ 2 گھنٹے بعد وہ واپس آیا تو وہ وہیں بیٹھی تھی، بنا کچھ کھائے پیے، ایک ہی انداز سے باہر دیکھتے ہوئے۔ اس کے پھینکے گئے جوتے یہ بتا رہے تھے کہ وہ کس قدر غصے میں آ گئی تھی۔ ان جوتوں اور ان جوتوں کو پہننے والی پر ایک نظر ڈال کر بھی وہ اسے بہلانے اس کے پاس نہیں آیا اور جا کر سو گیا۔ وہ جا کر سو گیا اور وہ سو نہ سکی۔ اسے کیا ہو گیا ہے؟ وہ خود سے بار بار ہی ایک سوال کر رہی تھی۔ یہ سوال اسے خود سے ہی کرنا چاہیے تھا۔ اسے متعلق بہت سے سوالوں کے لیے یقیناً اسی کے پاس آنا چاہیے۔ وہ جو ذرا سا سہم گئی ہے، وہ جو اندر جا کر سو جانے والے سے بے انتہا محبت کرتی ہے، وہی محبت جس میں سب جائز ہے، سب خون معاف ہے، جس کا ہر وار پر اختیار ہے۔ اسی سب کے لیے وہ سہم گئی ہے۔ موڈ اس کا خراب ہونا چاہیے تھا، جبکہ اس نے اپنا موڈ خراب کر لیا۔ کئی دن تک وہ اس سے کھنچا رہا، کچھ پوچھنے پر بھی جواب نہ دیتا، مسکرا کر اس کی طرف دیکھنا جیسے اس نے خود پر حرام کر لیا تھا، اور کہیں باہر لے جانے پر بھی اس پارٹی کے بعد وہ اسے دوبارہ کہیں نہیں لے کر گیا۔ چھوٹی بڑی پارٹیز تو ہوتی ہی رہتی تھی، وہ خود بھی ان میں نہیں جاتا تھا۔ وہ اس طرح کے شوق نہیں رکھتا تھا۔ اسے کتابوں سے بہت لگاؤ تھا اور وہ انہی پر سر رکھ کر سو جاتا۔ نیو یارک میں جو ان کے قریبی ملنے والے تھے اور جن کے یہاں جائے بنا رہا نہیں جا سکتا تھا، وہاں وہ اکیلا ہی جاتا تھا۔ اسے نہیں معلوم کہ وہ لوگ ان کے پوچھنے پر کیا کہتا ہوگا۔ شاید ایک ہی گھسی پیٹی بات کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، یا وہ کچھ مصروف تھی، یا وہ ضرور آتی اگر بہت تھکی ہوئی نہ ہوتی۔ آئندہ ضرور لاؤں گا میں اسے اپنے ساتھ، ایسی بہت سی باتیں کرتا ہوگا۔ اس کی بیوی خوبصورت تھی اور وہ اس خوبصورتی کو گھر میں رکھنا چاہتا تھا۔ وہ ایک عورت تھی اور وہ اس عورت پر اعتبار کرنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ ایسا نہیں تھا، وہ ایسا ہو رہا تھا۔ وہ ایک اچھا انسان تھا، وہ ایک اچھا شوہر نہیں بن رہا تھا۔ وہ بہت کھلے ذہن کا مالک تھا، وہ اس کے الٹ ہوتا جا رہا تھا۔ پہلی ہی تکرار نے اس کی جوں بدل دی۔ وہ دیکھتی ہی رہ گئی۔ آسمان کے سارے ستارے ایک ساتھ ٹوٹتے تو بھی وہ اتنا حیران نہ ہوتی، اور اب اسے دیکھ اس کی حیرت جاتی ہی نہیں۔ بدل تو وہ کچھ عرصہ پہلے ہی رہا تھا، اس پر اب آشکار ہو رہا تھا، کیونکہ اب دونوں ساتھ تھے، دونوں ایک ہی تعلق سے تھے،
और वो उसका हाकिम था। भले से वो उसे महबूब बनाए बैठी रहे, उसे देख देख कर जीती रहे, उसे सोच सोच कर ख्वाब बुनती रहे। आहिस्ता आहिस्ता उसकी आदत बदलने लगी। वो अपनी खूबियों को आग लगा देने के दर पर हो गया। कुछ ही दिनों बाद उसे उसके पर्सनल फ़ोन रखने पर एतलाज़ हुआ। न्यूयॉर्क जैसी हाई-फाई सिटी में वो उसके पर्सनल फ़ोन पर बहस कर रहा था। घर में फ़ोन है, वो इस्तेमाल करो। मुझे घर का फ़ोन इस्तेमाल करने पर एतराज़ नहीं है, मुझे एतराज़ फ़ोन छीन लिए जाने पर है। एतराज़? तुम्हें ये हक किसने दिया कि तुम एतराज़ करो? तुम्हें जो कहा तुम वो करो। लेकिन तुम ये सब क्यों कर रहे हो? वो रो देने को हुई। तुम्हें मुझसे सवाल जवाब करने हैं? ये सवाल बहुत कड़ा था। उसे अपनी नाकामी साफ नजर आने लगी। तुम्हें मुझे ठोस वजह बताना होगी। नाकामी से बचने की एक कोशिश की उसने। तो फिर सुनो, शादी से पहले तुमने ये वादा किया था कि जो मैं चाहूँगा तुम करोगी। तुमने कहा था ना, एक चाल उसे हर जगह मात करने वाली थी, हर बार हारने वाली थी। वो अब उसे कहा था, शादी से पहले उसने बहुत कुछ कहा था। हाँ, वो बेबसी से बोली। मैंने कहा था लेकिन क्यों? कैसे? अगर तुमने ये सब पूछना है तो मुझे नहीं लगता कि हम एक साथ एक घर में रह सकते हैं। कितनी जल्दी थी उसे बसात समेटने की। उसकी आंखों से आंसू रवां हो गए। कोई भी उस बारबी को इस हालत में देख लेता तो कफ़े अफसोस मलता, तरस खाता, उसके लिए दुआ खैर करता, मोहब्बत से तौबा करता। इतनी जल्दी उसने अलहदगी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया। ऐसे कैसे? अभी तो लाखों सवाल बनते थे कि उससे पूछे जाएं कि ऐसे कैसे अलहदगी की बात कर दी तुमने। जान ही निकालनी है तो किसी और अंदाज से निकालो, अलहदगी की बात कर रहे हो। तुमने क्या कह दिया? मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मोहब्बत करने वाले तो मैं नहीं जानता कि मोहब्बत करने वाले क्या क्या करते हैं। मैं ये जानता हूँ कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें मेरी हर बात माननी है, मेरे साथ रहना है तो मेरे अंदाज से रहना होगा। तुम्हें क्या हो गया है? बेचारगी से उसने पूछ लिया और जवाब सुनने की उसमें सकत ना रही। ना, वो कर नहीं सकी थी। वो क्या कह रही है वो सुन नहीं रहा था। वो क्या पूछ रही है वो बताना नहीं चाह रहा था। वो किस मकाम पर है उसका तायुन उसने किया नहीं था। मोहब्बत के नाम पर वो अब हर बार चढ़ता था। फिर शायद वो भड़केगा और फिर वो मोहब्बत से नफरत करने लगेगा, किसी की भी मोहब्बत से, हर मोहब्बत से। उसने प्रिंसिल फ़ोन बंद कर दिया, सोशल नेटवर्किंग साइट के सभी अकाउंट्स भी। अगर वो ये सब चाहता था तो वो भी ये सब चाह सकती थी। एक मरहला, मोहब्बत ही सब कुछ होता है, सहल भी और मुश्किल भी। मिल जाए तो सभी कुछ सहल लगने लगता है, ना मिले तो एक सुई उठाना भी मुश्किल लगता है। उसे उसकी मोहब्बत मिल चुकी थी, फिर भी बहुत कुछ उसके लिए मुश्किल ही था। जब उसे ना देखना चाहे तो उसे अपनी तरफ मुतवज्जे करना और उसे सिर्फ इतना यकीन दिलाना कि वो पूर उससे मोहब्बत करती है। और ये मोहब्बत नफ़रत में भी बदलती थी जब जब वो लफ्ज़ों के कोड़े लिए इसकी तरफ बढ़ता। ये किसका नंबर है? कब लॉक खोलकर वो अंदर आया इसे पता ही ना चला। वो ऐसे ही दबे पांव घर में आता था, जैसे उसे यकीन हो कि इसकी गैर मौजूदगी में वहाँ वो हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, लेकिन छुप छुप कर किया जा रहा है। निम्रा अपिका, वो किचन में काम कर रही थी, इसकी तरफ देखे बिना कहा, इन्होंने शिकागो में नया घर लिया है इसलिए नंबर चेंज है, ये इनके नए घर का नंबर है। इसकी पूरी बात सुने बगैर वो फ़ोन कॉल मिला चुका था। फिर इसने स्पीकर ऑन कर दिया। हेलो, दानियाल की आवाज़ आई। अब बोलो भी, इतनी देर बात करके भी जी नहीं भरा कि दोबारा? दानियाल की चहकती हुई आवाज़ दरमियान में ही बंद हो गई। इसने कॉल ड्रॉप कर दी थी। ये निम्रा थी? नहीं, ये दानियाल भाई थे। तो तुम उनसे इतनी लंबी बात करती रही हो, कोई और नहीं मिला तो दानियाल ही सही। बुरी बात को इसने बुरे ही अंदाज से किया। मैंने आप ही से ही बात की थी, वो इधर उधर होंगी तो दानियाल भाई ने फ़ोन उठा लिया। तुम पूछ लो निम्रा आपी से फ़ोन करके। मुझे ज़रूरत नहीं है किसी से भी पूछने की, मेरी अपनी अकल इतना काम कर ही लेती है कि मुझे झूठ और सच का मालूम हो। उसने फ़ोन को किचन काउंटर पर पटका। वो इस पर शक करने का हक रखता था अगर वो काबिल रश्क होती। वो अगर छुप छुप कर भी कुछ करेगी तो उसी से ही मोहब्बत करेगी, उसी से छुप कर अपने दिल की बातें करेगी जो वो इसे अपने सामने करने नहीं देता था। वो खामखां की खामियां अपने अंदर पैदा कर रहा था। वो उससे दूर रहना चाहता था, वो इसे दूर रखना चाहता था। उसे गुमान हुआ कि वो इस पर ज़िंदगी तंग करके इसे छोड़ देने की शह दे रहा है। वो इस पर सांसें भी तंग कर दे तो भी वो इसे छोड़ कर नहीं जाएगी। उसके पास 100 उज़्र होंगे, इसके पास एक भी नहीं था। इतनी सी बात पर अब वो रात का खाना उसके साथ एक टेबल पर बैठकर नहीं खाएगा। वो अपना खाना खुद निकालेगा और उसे लिविंग रूम में अकेला बैठकर खाएगा। वो उसे सॉरी भी कह देगी तब भी वो यही करेगा।
लंबी वॉक के लिए निकल जाएगा, जो अक्सर इतनी लंबी हो जाती थी कि वो इंतज़ार करते करते सो जाती थी। वो वजाहत करती तो भी वो यही करता, तकरार करती तो भी, और लड़ती तो तब भी यही सब होता। उन दोनों के घर में वो ऐसे ज़िंदगी गुजार रहा था जैसे वहाँ अकेला ही हो। वो लड़की मौजूद ना हो जो उसकी बीवी है, जो उसे मोहब्बत करती है। वो उसे घर से बाहर निकलने नहीं देता था। करीबी मार्केट तक जाकर घरेलू अशिया की खरीदारी जो वो किया करती थी, वो भी उसने अपने ज़िम्मे ले ली। एक दिन उसे शिद्दत से एहसास हुआ कि वो महज लिविंग रूम में बनी उसे इस खिड़की के ज़रिए ही बैरूनी दुनिया से जुड़ी हुई है। उसे इस एहसास से तकलीफ हुई, बहुत ज़्यादा हुई, क्योंकि उसकी दुनिया, उसका शौहर उसे अपनी दुनिया में घुसने भी नहीं दे रहा था। और इंसानों से बनी इस दुनिया में भी उस एहसास से वो इतना जान गई थी कि उसकी शौहर की दुनिया अलग है। अभी भी वो बीवी बनकर भी उसकी दुनिया का बासी नहीं बन सकती, क्योंकि दिल की दुनिया की आबादकारी ताल्लुक़ से नहीं, एहसास से होती है। पसंदीदगी और चाहत के एहसास से, पा लेने और अपनाए रखने के एहसास से। वो ये सब सोच रही थी, लेकिन अगर उसे सोचने का काम करना ही था तो बहुत पहले करना चाहिए था। अब देर नहीं, बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन अगर वो ये सब सोच भी लेती तब भी वो यही करती। इससे शादी। एक दिन तंग आकर वो उसकी मिन्नत करने लगी कि वो उसके साथ कहीं बाहर चले, उसे खुली हवा में ले चले, उसका हाथ पकड़ ले, उससे चंद बातें करे, उसे इस पाताल से कुछ देर के लिए निकाले जहां वो अकेली पड़ी रहती है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मुझे घर में रहने वाली बीवी चाहिए। तो क्या मैं घर में नहीं रहती? बस फिर घर ही रहो। क्या घर में रहने वाली बीवी अपने शौहर के साथ बाहर नहीं जाती? अपने शौहर के साथ भी नहीं? तो तुम्हें हर सूरत बाहर ही जाना है, बाहर के लोग, बाहर की दुनिया, बाहर बाहर। मुझे तुम्हारे साथ बाहर जाना है। मैं तफरीह नहीं चाहती, कुछ सुकून चाहती हूँ। एक ही बात है। इतना पढ़ा लिखा शख्स कितने छोटे तंज कर रहा था, उसे ये ज़ेब नहीं देता था। ठीक है, हम बाहर नहीं जा सकते, मैं बाहर नहीं जा सकती, तो क्या इस घर की छत तले हम एक दूसरे के साथ नहीं बैठ सकते, एक दूसरे का ख्याल नहीं रख सकते? तुम घर आते हो, बमुश्किल खाना खाते हो और फिर से बाहर चले जाते हो। तुम्हारा कहना है कि तुम वॉक के लिए जाते हो, और तुम उस वक्त वापस आते हो जिस वक्त तुम्हें यकीन हो जाता है कि मैं सो चुकी होंगी। मैं सो नहीं जाती, मैं सोती बन जाती हूँ ताकि तुम वापस न पलट जाओ। तुम घर में जहाँ कहीं भी बैठते हो, मैं तुम्हारे पास बैठती हूँ तो तुम्हें स्टडी करना याद आ जाता है। फिर तुम स्टडी रूम से ही नहीं निकलते और मुझे ही दुरुस्त अंदाज लिए कहते हो कि मैं तुम्हें पढ़ने दूँ। मैं भी तुमसे कहना चाहती हूँ कि मुझे अपने साथ जिंदा रहने दो, हमारे एक साथ होने का एहसास दिलाने दो। मोहब्बत, मोहब्बत। मैंने कहा था तुम्हें, मोहब्बत नाम की चीज़ से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ। तुम्हें मुझे कितनी बार याद करवाना होगा। उसका लहजा भी सपाट था और अंदाज भी। झूठ मत बोलो, तुम्हें सब मालूम है, सब जानते हो। तुम मेरे लिए बदल गए हो, तुम मेरे लिए बदले ही रहना चाहते हो। तुम ये भी जानते हो कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, बेतहाशा है, इतनी ज़्यादा है कि तुम मेरी गर्दन भी काट डालो, तब भी ये मोहब्बत नफ़रत में नहीं बदलेगी। तुम सिर्फ मुझे महसूस नहीं करना चाहते, तुम सब जानते हो। तुम इस जान लेने को मानना नहीं चाहते। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं वो कर रहा हूँ जो मुझे ठीक लगता है। वो अपनी मर्जी की बात का जवाब ही देता था। तुम मुझ पर शक करते हो, क्या ये ठीक है? मोहब्बत तो दूर की बात है, हम दोनों में तो कोई रिश्ता ही नज़र नहीं आता। तुम अपनी और मेरी ज़िंदगी के साथ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें महसूस नहीं हो रहा कि क्या कुछ गलत हो रहा है? गलत? वो तो कहीं ना कहीं हो ही रहा होता है। तुम्हारी बीवी क्या गलत करेगी? हम तो दोस्त भी थे, भूल गए कितना पसंद करते थे तुम मुझे। गलत तो कोई भी कभी भी कुछ भी कर सकता है, अच्छा दोस्त भी। मैं कैसे भूल सकता हूँ ये कहते वो बेहद संजीदा था। कोई भी, वो ज़ेरे लब बड़बड़ाई। आम हालात में वो इसके इस तरह कहने पर शायद तालियां बजाते कि वो बिना जाने इतनी ठीक बातें कैसे कर सकता है। उसने कैसे जान लिया कि कोई भी कभी भी कुछ भी कर सकता है, अच्छा दोस्त भी। वो अकेली ही उसके सामने खड़ी इस सब का इल्ज़ाम ले रही थी, सज़ा भुगत रही थी। वो अपने मलाल पर तालियां नहीं बजाना चाहती थी। वो उससे दूर होता जा रहा था कि ये उसका गुमान था, वरना वो इसके करीब कभी था ही नहीं। वो हर बार हर दिन कुछ से कुछ बनता जा रहा था। शादी से पहले की दोस्ती वो भूल ही चुका था, जैसे उसे जानता ही नहीं, और अगर जानता है तो सिर्फ इतना कि वो उसकी बीवी है,
بس وہ اسے رکھ کر بھول نہیں گیا تھا، وہ اسے زندگی میں شامل کر کے پچھتا رہا تھا۔ وہ اسے فراموش کر رہا تھا، ہر آنے والے دن پہلے سے زیادہ۔ وہ اسے راستے دکھا رہا تھا نکل بھاگنے کے، اور وہ ان راستوں سے نکل بھاگ نہیں رہی تھی، وہ اور سے اور اس میں قید ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اس کی ہوتی جا رہی تھی۔ جس شدت سے وہ اسے خود سے پرے دھکیل کر اس سے دور ہو رہا تھا، اس سے 1000 گنا شدت سے وہ اس کی طرف بھاگ رہی تھی۔ وہ اسٹڈی روم میں اسے دیکھنے آئی تھی، جیسے کہ اکثر وہ اسے چھپ کر جھانک جھانک کر دیکھ لیا کرتی تھی۔ وہ 2 بار اسے دیکھ کر گئی تھی اور وہ کتابیں سامنے کھولے ایک ہی انداز سے بیٹھا خوب میں گم تھا۔ اپنے ہاتھ سے بنائی کافی پینا بھی بھول گیا تھا۔ کافی سامنے رکھے رکھے ہی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ وہ اس کے پاس گئی، اس کا شانہ ہلا کر اسے متوجہ کیا۔ تمہاری کافی ٹھنڈی ہو چکی ہے، کہاں گم ہو؟ اس نے بہت نرمی بہت محبت سے کہا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ تھک جاتا ہے، جاب کرتا ہے، پڑھتا ہے۔ اسے یہ فکر بھی تھی کہ وہ اس کے ساتھ خوش نہیں ہے۔ اس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، جیسے یاد کر رہا ہو کہ وہ کون ہے اور وہاں کیا کر رہی ہے۔ یو بیچ! وہ خلق کے بل چلایا۔ اس فلیٹ میں یہ گالی بری طرح سے گونجی۔ اس کے شانے پر رکھا اپنا ہاتھ اس نے جھٹکے سے اٹھایا۔ باسٹرڈ! دفع ہو جاؤ یہاں سے! وہ 2 قدم پیچھے ہٹی، گری نہیں لیکن گر ہی گئی۔ اس نے 2 اور گالیاں دی۔ اس کی آنکھیں دھواں دھواں ہو رہی تھی، اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ اسے اٹھا کر کمرے سے باہر پھینک دے گا۔ تم نے مجھے بیچ کہا؟ اسے غصہ نہیں آیا تھا، صدمہ بہت بری طرح سے ہوا تھا۔ تم ہو، تم مجھے ایسے گالی کیوں دے رہے ہو؟ اس کی گھٹی گھٹی آواز نکلی۔ خدا کے لیے جاؤ یہاں سے، چلی جاؤ، مجھے اکیلا چھوڑ دو، نکل جاؤ یہاں سے۔ اس نے اپنا سر تھام لیا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ خود کو دی جانے والی گالی کو بھول کر اس کے لیے فکر مند ہوئی۔ کہاں نہ جاؤ، مجھے تمہاری شکل نہیں دیکھنی۔ تمہیں اپنی بیوی کی شکل نہیں دیکھنی؟ چوٹوں میں سے ایک اور نئی چوٹ لگی، وہی شکل جس پر اسے بہت ناز تھا، جو بہت پیاری منموہنی تھی۔ خدا کے لیے جاؤ یہاں سے، چلی جاؤ، چھوڑ دو مجھے۔ اس سب سے اس کا مطلب صرف کمرے سے نکل جانا ہی نہیں تھا، اور یہ اس نے جان لیا۔ میں کیوں جاؤں تمہیں چھوڑ کر؟ نہیں جاؤں گی۔ کیوں نہیں جاؤ گی؟ کوئی نہ کوئی تو ہوگا ہی جس کے پاس تم جا سکو، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تو چھپا کر رکھا ہی ہوتا ہے نا۔ وہ ٹھیک ہی سمجھی تھی، اس کا مطلب کچھ اور ہی تھا۔ وہ اپنی کنپٹی مسل رہا تھا، وہ جس بوجھ کے زیر اثر تھا وہ بوجھ اسے دکھائی دے رہا تھا۔ کوئی نہیں ہے میرا، صرف تم میرے ہو۔ وہ اس کے رویے پر دکھ سے چلانے لگی۔ کتنے آرام سے وہ ہر بار کہہ دیتا تھا چلی جاؤ۔ وہ ایک بار بھی اسے اپنانے کی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ چلاؤ مت! اپنا سر تھامے وہ کمرے سے نکل گیا۔ وہ نہیں جاتی تھی تو وہ جا رہا تھا، وہ نہیں نکل رہی تھی تو وہ نکل جائے گا۔ اپنے پیچھے وہ اپنی ہی دی گالیوں کی بازگشت چھوڑ گیا، جو اسے ہی دی جانی چاہیے تھی، کیونکہ وہ اس سے اتنی زیادہ محبت کرتی تھی کہ اسے پانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ اور اس نے وہ سب کہا تھا، اسے پانے کے لیے حوریہ نے سب کچھ کیا تھا، وہ اب بھی اسے پانے کے لیے سب کچھ کرے گی۔ وہ اس کے آگے بچھ جائے گی کہ وہ اس پر چلے، اسے رون ڈالے، لیکن سب اسی کے ساتھ کرے۔ وہ اس سے جتنا دور جائے گا وہ اتنی ہی تیزی سے اس کے پیچھے بھاگے گی۔ ایک بار وہ الگ دوسرے کمرے میں سویا تو اس نے معمول ہی بنا لیا۔ وجہ بے وجہ وہ خود کو دنوں سے الگ رکھتا، کبھی اس سے بات کر لیتا، کبھی نہ کرتا۔ وہ اس کے آس پاس رہنا چاہتی، وہ اس سے دور ہونا چاہتا، جیسے وہ اس کے ساتھ زندگی گزار کر تھک چکا ہے، ایک بدترین غلطی کر چکا ہے۔ بہت سے دن وہ اس کے اس رویے کو برداشت کرتی رہی، پھر وہ اس سے بات کرنے اس کے پاس آ گئی۔ کتابیں سامنے رکھے وہ صرف پڑھنے کی کوشش ہی کر رہا تھا۔ وہ ویرانی جو اس گھر میں تھی، ان دونوں کے درمیان تھی، اس کی آنکھوں میں بھی دیکھی جا سکتی تھی۔ میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے آواز پر صرف نظر اٹھا کر ہی دیکھا۔ میرا دماغ شل ہو گیا ہے یہ سوچ سوچ کر کہ تم کیا چاہتے ہو۔ میں کیا کروں کہ تم اچھی لگوں؟ تم مجھ سے بات کرو، میرے ساتھ مل کر مسکراؤ۔ مجھے ایسا کیا کرنا چاہیے؟ تم جو کہو گے میں وہ کروں گی، جیسے کہو گے ویسے ہی کروں گی۔ میں خود کو اس گھر میں بند کر لوں گی، میں وہ پہنوں گی جو تم چاہتے ہو، وہ سنوں گی جو تم بولو گے، میں تمہارے ہر حکم کی تعمیل کروں گی۔ میرا یقین کرو میں سب کر لوں گی، تم کہتے جاؤ میں کرتی جاؤں گی۔ بس مجھ سے محبت کرو، مجھ پہ رحم کرو، اس گھر میں میری دنیا آباد کر دو۔ تم جانتے ہو تم ہی میری دنیا ہو، ایک بار کوشش تو کرو، میرے لیے بھی کچھ کرو، یا مجھے ہی سب کرنے دو۔ اتنے اعتراضات پر بھی اس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور بس، میں نے تمہارے لیے اپنی اسٹڈیز چھوڑ دی تاکہ میں تمہارے ساتھ رہ سکوں۔ مجھے زندگی کے وہ پل نہیں چاہیے تھے جو تمہارے بغیر گزرتے، لیکن اس گھر میں تمہارے ساتھ رہ کر بھی میں تمہارے بغیر ہی رہ رہی ہوں۔ ہماری شادی کو 1 سال بھی نہیں ہوا اور تم نے اپنا بیڈ روم الگ کر لیا ہے۔ تمہاری بیوی ماں بننے والی ہے اور تم اس کی پرواہ کیے بغیر اسے جذباتی صدمے دیتے ہو۔
तुम मेरा ख्याल नहीं रख सकते, मेरे साथ मेरे पास तो रह सकते हो, मोहब्बत नहीं कर सकते, हमदर्दी तो कर सकते हो, कुछ तो कर ही सकते होगे।